السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے مارننگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ شہر حیدرآباد میں چائنا مانجے سے کئی افراد کے زخمی ہونے کے واقعات کے پیش نظر کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس چائنا مانجے کے استعمال کو روکنے کے لیے رضاکارانہ طور پر آگے آئے اور کہا کہ یہ مانجا یہ بڑی مقدار میں دستیاب ہے کیونکہ اسے مقامی طور پر بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ای-کامرس ویب سائٹ پر آرڈر کریں گے تو یہ مانجا آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی ای-کامرس گوداموں کی تلاشی لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ منتظمین سے ملاقات کا بھی اہتمام کریں گے۔ تمام افراد کو چاہیے کہ وہ چائنا مانجے کے استعمال کو روکنے کے لیے رضاکارانہ طور پر آگے آئیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 7740۔ جگتیال کے مٹ پلی سب رجسٹرار آفس میں آؤٹ سورسنگ ملازم روی کو ACB حکام نے 5,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم پٹنم منڈل کے تھماپور گاؤں کے سنگ کے وشنو نام کا ایک شخص جس نے حال ہی میں اپنی زمین کے مارٹ گیج کے لیے سب رجسٹرار آصف الدین سے رابطہ کیا۔ سب رجسٹرار نے روی رائٹر سے دفتر میں ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا اور مشورہ دیا۔ رائٹر روی نے لینڈ مارٹ کا اندازہ لگانے کے لیے 10,000 روپے ادا کرنے کو کہا۔ آخرکار وشنو 5,000 دینے پر راضی ہو گیا۔ ACB حکام نے آؤٹ سورسنگ ملازم روی کو 5,000 روپے کی رشوت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ACB کے افسران جنہوں نے سب رجسٹرار آصف الدین، آؤٹ سورسنگ ملازم روی اور دستاویزی مصنف رام داس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، ان کی تحقیقات کر رہے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KT راماؤ راؤ کو سپریم کورٹ میں دھکا پہنچا ہے کیونکہ فارمولا ای کار ریس میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں سے متعلق معاملے میں ان کی درخواست کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہم وہ معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے درج کیے گئے کیس کو کالعدم کرنے کے لیے KT راماؤ راؤ نے حال ہی میں تلنگانہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی۔ KT راماؤ راؤ کی درخواست کی جسٹس بیلا M ترویدی اور جسٹس پرسنہ کی بینچ نے سماعت کی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت اور ACB نے پہلے ہی سپریم کورٹ میں کویٹ درخواست دائر کی ہے۔ مہا کمبھ میلے سے واپسی کے دوران بس کو آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں تلنگانہ کا ایک شخص زندہ جھلس کر ہلاک ہو گیا جبکہ بس میں سوار دیگر 49 یاتری محفوظ رہے۔ یہ واقعہ متھرا کے ورنداون کے قریب پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق اس جھلس کر ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت تلنگانہ کے ضلع نرمل کے پالسی گاؤں کے رہنے والے 60 سالہ S دروپد کے طور پر کی گئی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضعیف شخص بس میں سگریٹ نوشی کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بس شعلہ پوش ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ تلنگانہ کے مدھول کے رکن اسمبلی راماؤ پٹیل نے کہا ہے کہ ان یاتریوں کو واپس لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے متھرا کے کلکٹر اور SP سے بھی اس سلسلے میں بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسافرین کو غذا اور رہنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے میں یاتریوں کا سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے عوام کو دیے گئے وعدوں کو فوراً پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع عادل آباد کے بیلا منڈل مستقر میں سابق وزیر و BRS پارٹی ضلع صدر جوگو رامنا کی قیادت میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران بیلا منڈل مستقر میں قومی شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا اور ریاستی حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے اور کانگریس حکومت سے کسانوں کو قرض معافی اور ریتو بندھو فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
قومی شاہراہ پر کسانوں کی حمایت میں منعقد کیے گئے احتجاج میں اس وقت شدید کشیدگی پیدا ہو گئی جب پولیس نے سابق وزیر جوگو رامنا کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کی تو پولیس اور قائدین کے درمیان ہلکی سے دھکم پہل ہوئی۔ پولیس کے ساتھ تکرار کے دوران قائدین اور کارکنوں نے گرفتاریوں کا خوف نہ رکھتے ہوئے احتجاج جاری رکھا۔ اس موقع پر سابق وزیر جوگو رامنا نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی نے وعدے کر کے اقتدار حاصل کیا مگر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے شدید افسوس کا اظہار کیا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہر بھگوان کی قسم اٹھاتے ہوئے عوام کے ساتھ ساتھ بھگوان کو بھی دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے قرض معافی، ریتو بندھو پینشن، شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم میں 1 تولہ سونا، خواتین کے لیے آسرا اسکیم وغیرہ جیسے کئی وعدے پورے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی KCR کی قیادت والی BRS حکومت نے کسانوں کا ساتھ دیا لیکن موجودہ کانگریس حکومت کسانوں کو مقروض کرتے ہوئے کسان خاندانوں کو مالی بحران میں مبتلا کر رہی۔ ఎన్నికలప్పుడు కూడా ఈరోజు దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టి ఈరోజు ప్రతి దేవుణ్ణి కూడా వదలలే ఇలా تلنگانہ بھر میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا ہے اور درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی ہے۔ سردی کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ صبح 8 بجے تک بھی کوہر سے کوئی نجات نہیں مل رہی ہے۔ کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KT رما راؤ کے ایڈوکیٹ موہت راؤ نے کہا ہے کہ ہماری قانونی رائے کے مطابق ہم نے مقدمہ واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KTR کی کوش پیٹیشن کو خارج نہیں کیا گیا۔ ہمیں کسی بھی عدالت میں اس کیس کی اپیل کرنے کا حق ہے۔ جسٹس بیلا ایم ترویدی اور جسٹس پرسنا ورلے کی بینچ نے فارمولا ای کار ریس میں KTR کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ آریہ ما سندرم اور سدھارتھ ڈیوڈ نے کوش پیٹیشن پر بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دلائل سنے ہیں کہ سیکشن 13(1) APC ایکٹ اس معاملے میں لاگو نہیں ہوتا۔ ACB FIR میں جن معاملات کا ذکر کیا گیا ہے وہ طریقہ کار میں بے قاعدگیوں سے متعلق ہے۔ دیکھیے KTR کے ایڈوکیٹ موہت راؤ کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ మా అంతటా మేమే పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకున్నాం కాబట్టి డిస్మిస్ కిందకి రాదు, మేము విత్డ్రా చేసుకునేట్టు అవుతుంది అది. అండ్ మేము ఎందుకు విత్డ్రా చేసుకున్నామంటే అవైలబుల్ రెమెడీస్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి తీసుకోవడానికి యాజ్ పర్ లాలో ఉన్న రెమెడీస్ మిగతావి అప్రోచ్ చేసుకోవడానికి మేము ఇది చేయడం జరిగింది. సో దానికి తేడా ఉంది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లారిఫై. సో డిఫరెన్స్కి దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విత్డ్రాల్ అండ్ డిస్మిసల్. ఇది మా అంతటా మేము విత్డ్రా చేసుకున్నాము ఈ కేసుని. థ్యాంక్ యూ. سپریم کورٹ سے چندرابابو نائیڈو کو راحت ملی ہے۔ جسٹس بیلا ترویدی کی بینچ نے اسکل ڈیولپمنٹ کیس میں ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے پچھلی YSRCP حکومت کی جانب سے دائر درخواست کو خارج کر دیا۔ ریاستی حکومت کے وکیل مکل روہتگی نے کہا ہے کہ اس کیس میں چارج شیٹ پہلے ہی داخل کی جا چکی ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے نومبر 2023 میں چندرابابو نائیڈو کو ضمانت دی تھی۔ جسٹس بیلا ترویدی نے کہا کہ ضمانت منسوخی کی درخواست میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے۔ بینچ نے ریاستی حکومت کی طرف سے دائر ضمانت منسوخ کی درخواست کو خارج کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے چندرابابو نائیڈو کو ہدایت دی کہ اگر کیس کی جانچ کی ضرورت ہے تو وہ تحقیقات میں تعاون کریں۔ مہاراشٹر حکومت نے ریاست میں بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی تعداد اور سڑکوں پر بڑھتی ہوئی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب سے وہی افراد گاڑیاں خرید سکیں گے جو پارکنگ کی سہولت رکھتے ہیں۔ یہ قانون شہریوں کو گاڑیاں رکھنے کی ذمہ داری کا احساس دلانے اور ٹریفک مسائل کو کم کرنے کے مقصد سے پیش کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے ٹرانسپورٹ وزیر پرتاپ سرنائک نے کہا کہ گاڑی کی خریداری کے وقت خریدار کو پارکنگ کی جگہ کی دستاویزات فراہم کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قانون جلد ہی نافذ کیا جائے گا اور ریاست بھر میں لاگو ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ شہر کی سڑکوں پر گاڑیاں بے ترتیب انداز میں پارک نہ ہوں اور عوامی جگہ
जगह गैर जरूरी तौर पर न घेर ली जाए। वजीर ने ये भी तस्लीम किया कि इस तजवीज पर अवाम की तरफ से तनकीद का सामना हो सकता है, खास तौर पर मुतवस्सित तबके के लोग इसे अपनी खरीदारी की आजादी पर खतगन के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने वजाहत की कि हुकूमत का मकसद किसी को गाड़ी खरीदने से रोकना नहीं, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि हर गाड़ी के साथ मुनासिब पार्किंग की जगह मौजूद हो। उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि मुतवस्सित तबके के अफराद गाड़ियां ना खरीदें, लेकिन अगर वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उन्हें पार्किंग के लिए मुनासिब इंतजाम करना होगा। ये कदम न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल को कम करेगा बल्कि सड़कों को महफूज और आसान बनाएगा। हुकूमत का मानना है कि यह कानून कई तरीकों से फायदेमंद होगा। पार्किंग की जगह के इंतजाम से सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग खत्म होगी और ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। शहरी इलाके बेहतर मनसूबा बंदी के तहत तरक्की करेंगे, जहाँ गाड़ियों की तादाद और इंफ्रास्ट्रक्चर में तवाज़ुन होगा। अवामी जगह जैसे फुटपाथ और पार्क गैर कानूनी पार्किंग से महफूज रहेंगी। हुकूमत इस कानून के निफाज के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर काम कर रही। रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान खरीदार को पार्किंग की जगह से मुतल्लिक मालूमात फराहम करनी होंगी। जिन लोगों के पास ज़ाती पार्किंग नहीं होगी उन्हें मुमकिना तौर पर करीबी पार्किंग एरिया से मुआहदा करना होगा और इसकी तफसीलात रजिस्ट्रेशन के वक्त जमा करानी होंगी। यह कानून शहरियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने और महाराष्ट्र को एक मॉडल रियासत बनाने की सिमत एक अहम कदम है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्टी के सदर दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने दिए जलाए और परचम लहराकर पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के रस्मी इफ्तिताह का जश्न मनाया। इसके साथ तवील अरसे तक 24 अकबर रोड पर रहने के बाद कांग्रेस सदर दफ्तर अब 9 कोटला रोड पर वाक़ इंतहाई जदीद सहूलियात से आरास्ता इंदिरा भवन में मुंतकिल हो गया। कांग्रेस के नए सदर दफ्तर के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद यहां से पार्टी की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा कि मार्च के आखिर तक कांग्रेस पार्टी का सदर दफ्तर यहां से मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देगा। कांग्रेस ने नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में 400 से ज्यादा सरकर्दा लीडरों को मदऊ किया था, जिनमें पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, रियासती सुदूर कानूनसाज पार्टियों के कायदीन और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम अरकान शामिल थे। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे। अहम आज का दिन रहा क्योंकि कई बड़ी सियासी शख्सियात ने अपने कागजात नामजदगी जमा किए। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली असम्बली हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके साथ उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल और खवातीन हामी भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान में कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली असम्बली सीट से खवातीन हामियों के साथ नामजदगी दाखिल कर दी। हमारी हुकूमत पहले भी खवातीन के लिए काम करती रही और आइंदा भी जारी रखेगी। बीजेपी जितनी भी साजिश करे, दिल्ली के अवाम फिर से केजरीवाल को ही मुंतखब करेंगे। नामजदगी से पहले अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थी। केजरीवाल ने खवातीन हामियों के साथ पैदल मार्च भी किया। आम आदमी पार्टी के दीगर उम्मीदवारों में मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा से और सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि गोपाल राय ने बाबरपुर से कागजात नामजदगी जमा कराई। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि आज मैं अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रहा। मेरे साथ कई माँ और बहनें दुआएं देने आएंगी। नामजदगी से पहले मैं हनुमान और वाल्मीकि के मंदिरों में आशीर्वाद लेने गया। बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये इंतखाबात इन दोनों जमातों के इत्तेहाद को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पर आइन की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि आइन हमारी आजादी की अलामत नहीं है, जिस पर राहुल गांधी ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना था कि इस किस्म की बातें मुल्क की आजादी की तहरीक और आइन की अहमियत को कमजोर करने की कोशिश है। राहुल गांधी कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, ये बयान मुल्क के आजादी के कारकुनों और आइन को इज्जत देने वाले अफराद के लिए इंतहाई तौहीन आमेज है
उन्होंने कहा है कि जब भागवत जैसे शख्स का ये बयान आता है तो इसका मतलब है कि वो अवामी सतह पर ये कहना चाहते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी। ये कहना कि आजादी की तहरीक बेमायने थी हर हिंदुस्तानी की तौहीन है। राहुल गांधी ने कहा है कि कल एक तकरीर में आरएसएस के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान ने 1947 में हकीकी आजादी हासिल नहीं की, बल्कि जब राम मंदिर बनाया गया तब आजादी हासिल हुई। ये इमारत आम नहीं है, ये हमारे मुल्क की मिट्टी से निकली है और ये लाखों लोगों की मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है। तहरीक आजादी का समर हमारा आइन है, जिस पर मोहन भागवत ने ये कहकर हमला बोला कि आइन हमारी आजादी की अलामत नहीं। ये पार्टी हमेशा एक खुसूसी इक़दार के लिए खड़ी रही है और हम इन इक़दार को इस इमारत में जाहिर होता देख सकते हैं। Hidden secret society. They want India to be run by one man and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. And you will see, the only party that can stop them is the Congress party. And there is a reason for it. The reason is that we are an ideological party. पंजाब में किसानों की जानिब से मुख्तलिफ मांगों की हिमायत में मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। किसान लीडर जगजीत सिंह डालीवाल की भूख हड़ताल को 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं और उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि अब उन्हें पानी पीने में भी दुश्वारी का सामना है। डालीवाल का इलाज करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। किसान लीडर अभिमन्यु कोहाड़ ने ऐलान किया है कि किसान काली पोशाक में तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू कर रहे। ये किसान पुलिस रुकावटों के करीब पुरअमन तरीके से धरना देंगे। कोहाड़ ने कहा है कि जज्बाती किसान अपने रहनुमा की कुर्बानी देने से पहले खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि डालीवाल 26 नवंबर 2024 से भूख हड़ताल पर हैं और किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर कम अज कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी जमानत के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।